हज़रात ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफी सफ़र के रेफरेंस से साहब और मैं पेश खिदमत हैं। हज़रात ग्रामी, ये छोटे होते हुए हम सुनते रहे थे, आज फिर दोबारा महबूब साहब ने जो है वो तारें हिला दी। कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सौंगे विच मदीने। तो ये जो है ना अभी पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सरकार जल्दी ज़रा करना क्योंकि जुम्मा भी है जी। तो हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कदर नबीदा है कि जानन दुनियादार कमीने हम बचपन में सुनते थे। ये नेट पे तो मैंने देखा कि ये हुजूर मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी के नाम लिखा हुआ है कि जी मियाँ साहब का कलाम। तो ये मियाँ साहब का कलाम नहीं है। हम भी जानते हैं पंजाब के जो गुजरात, वज़ीराबाद और लाहौर के शहर हैं, वो उन शहरों में से या तो ये मौलवी अब्दुल सत्तार जिन्होंने यूसुफ ज़ुलेखा किताब लिखी है पंजाबी में, या तो ये उन्होंने लिखे हैं, या फिर ये कदर नबीदा पीर सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह सरकार का लिखा हुआ है। तो ये मुझे मिला नहीं है क्योंकि ये छोटी छोटी किताबों में होता है। ये तो मुझे कंफर्म है कि मियाँ साहब की 17 किताबें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, ये उनका कलाम नहीं है। तो अगर ये कोई सुने मेरे भाइयों में से तो ये मुझे बताए किसी तरीके से कि यार ये किसने शेर लिखे हैं। ये अनमोल चीज़ है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बजा लाने में, और कदर एक लफ्ज़ है हमारे पंजाबी में जो बोला जाता है, उस पर लिखा है। जी पेश कर। अल्लाहु अकबर। एक कदर नबीदा की जान दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जान वाले सौंगे बिच मदीने। ओ कदर फुलांदा बुलबुल जाने, कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। ए कदर फुलांदा कदर पानी दा मछली जाने, या जाने मुर्गा भी, कदर नबीदा अल्लाह जाने, या जाने सहाबी। ओ कदर अल्लाह कदर नबीदा मालूम होया, कदर यूसुफ दा मालूम होया है पाइया मिस्र गया नू, कदर नबीदा मालूम होसी कबरां विच गया नू। कदर नबीदा मालूम होसी कबरां विच गया नू। महबूब साहब ये भी बता दें कि कब्रों में ज्ञान किस तरह अल्लाह अकबर। कब्र में जो सवाल होंगे जी ये शायर फरमा रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला और फिर भेज भी दिया भाइयों ने, और जब आप बादशाह बने और जब भाइयों ने अपनी नज़र से देखा तो आपको कदर मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल और यूसुफ की तो ये कदर है, हमें तो पहले कदर करनी चाहिए थी। और हमें हमारी उम्मत को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदर कब्र में जाके उस वक़्त मुसलमान के सामने आएगा जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, उम्मती के सामने होंगे और नकीरैन सवाल करेंगे कि ये जो मर्द कामिल आप तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, इसके बारे में क्या कहते थे। ये बुखारी की इमाम बुखारी की सही हदीस जो है वो कि मन रब्बो का मन दीनों का, और दूसरा या तीसरा सवाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वहाँ पे कदर आएगा। कदर नबीदा मालूम होसी कबरा विच गया, ए कदर कीता खुद कुदरत वाले, कदर कीता खुद कुदरत वाले, कदर कीता है जिस पारा नाल मुहब्बत
نسبت عرشاں تے سادو محبوب پیارا اے اس دن آکڑ تے مغروری اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری جد کے آئے سرور عالم اے نئی امت میری. اس میں رسالت کے 2 شعر حضور میاں صاحب کے ساتھ لگا کے اس کو مکمل کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ او رستہ چھوڑ نبی دے پیچھوں منزل کوئی نہ پگدا جے لکھ محنت ایویں کریے کلرا فصل نہ اگدا. اے رستہ صاف نبی دے پیچھے جی رستہ صاف نبی دے پیچھے اور نہ جانو کوئی او کرنا شفاعت اساڈی تاہی ملی سی ڈھوئی او کرن شفاعت اساڈی تاہی ملی سی ڈھوئی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جی آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بڑی کھانسی آپ کو ہے جی تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہترین قسم کا اس کا علاج عطا فرما دے. جی الحمدللہ. اس کا سب سے بڑا علاج یہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا ذکر جو ہے اسی نے مجھے صحت اسی سے ہی میری برحال رہی. ابھی میں 65 سال میں ہوں ماشاءاللہ. اور آواز کا بھی یہی ہے کہ 9 سے 10 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں سے ملایا ایسے سبب بنائے کہ یہ میری آواز نیچے ابھی تک گری نہیں ہے. اور الحمدللہ وہ دین کی طرف گانے یہ کبھی کسی وقت میں مجھے ریڈیو پہ بھی فرمائش تھی, ٹی وی والے بھی آئے, گانے والوں نے بھی بڑا کھینچا, لیکن اللہ پاک کی ذات پاک نے اپنا سایہ رحمت سامنے رکھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ. دیکھیں جی محبوب صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے, محبوب صاحب کا جو تجربہ ہے, ان کی جو زندگی ہے, اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر آپ جڑے رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, رب کے ساتھ تو ساری دنیا جڑی ہوئی ہے جی الحمدللہ. لیکن ابھی ہم جو امتی ہیں ہم نے چھوڑا ہوا ہے دامن سرکار کا, تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سرکار کے دامن کے ساتھ لپٹ جائیں اور یہی نجات کا راستہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ. ابھی 2 منٹ کا وقفہ ہے جناب.